3 money game. May champion na ang team nilang Atan, Tongtong og ni Ismail, ang team Toledo City sa atong bakbakan diri sa sitio Ipil, Barangay Dumlog, Toledo City. Kini money game na ni, game 3 money game. Serbisyo Tongtong para ono, tuara timbre perting awasa. Ono na, 0. Okay, ni serbisyo Tongtong para dos, tuara gilatigo na mayo ni Tongtong. Side out. Kini para ono igual serbisyo Jomar Roma. Tuara Jomar mi pabuto. Jin and Jomar combination. Tokbo ni Jojo. Sakto tampalong ni Ismail. Side out. Wala na tayo. Ano na kariyot? Ono 0 in favor of Team Toledo City ang ato ang game 3 money game. Kini para dos. Serbisyo Ismail. Tuara Jojo. Gilambahan ni Tongtong. Tuara pokot na net bag. Side out. Serbisyo Jidsyakur para ono. Side out. Ono 0 kini para dos serbisyo Atan, my friend. Tuara score 2-0 na. 2-0 in favor of Team Toledo City. Kini para 3 serbisyo Atan Lilo. Jojo out ball again. Pastang malasa Team Triple J. 3-0. Osbon ako ang nag-sponsor sa bakbakan ganina. Mao si Boskit Burha og organize ni Noel Baron ng atong mao na yato ang organizer diri sa sitio Ipil, Barangay Dumlog, Toledo City. 4-0 in favor of Team Toledo City. Side out. Bola sa Team Triple G. Serbisyo Jojo Atan, Tongtong may pabuto, kuhang Jomar Ismail. Tuara ay giliwag ni Ismail. Kuha pang Jidsyakur, gilambahan ni Tongtong. Tongtong grabe linambahan dito. Wala gabaguros ang mga bola ni Tongtong. Tuara gapuga siya. Grabe gibunal-bunal na ni Tongtong ang Team Triple J. Ono 4 na kaibigan, ono 4. Kini para dos. Jojo Tokbod sentro. Tuara babag na si Ismail. Score 2-4 na. Kini servisyo Jojo para 3. Jojo again Tokbod. Tuara kuha pagyapong Tongtong. Gibunalan sentro. Kuha ni Ismail. Out ball. 3-4 na. 3-4. Okay na para Iguales. Tuara Iguales 4 na. Iguales 4. I-score sa Gunson sa serbisyo Cortesi ni Jojo Alibio. Binumba sa iri ni Jomar. Dinagdagan ni Jojo. Tuara giba ang depensa sa kalaban. 5-4. Kini para size Jidsyakur. Size 4. Change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon and Minimart. Wow na guys diyan may mutang sa Sibunga. Ang Maricel Anthony Chicharon and Minimart. Diya sa Abugon, Sibunga. Okay ni serbisyo Jojo. Og ang Emil Banpurent na imutang na sa Gotsan Kiyot. Ang Emil Banpurent kung nagginahanglan mo ga ban for wedding.
Call 0995-243-5411. 4-6 kini para 5 serbisyo tungtong. Gitong, bahog tong. Alay mo tong. Tuara o tungtong o. Ay, gibalikan. Lobo, tok mo ni Jin. Ay, ngiga pagka-blessing ang ngiga eh. Woo! Waling ni Jin ang yan tok mo. Ano yung tugpay, inside kayo. Tuara atan. Tongtong, Jojo. Atan Lelo, out ball. City 4 na, City 4. Agay tukpo ni Jojo. Timbre lobon niatan gipikan ni Jid. Tuara giatang skilled. Sound lagi po ni Jid. Lag, tuara. Gibuyukan na ni Tongtong. At Jomar mipika sound niatan. Wana may tsurang dipinsa sa Team Toledo pero sablay ang tukmon ni Jojo. 4 City kaibigan ng atong score. 3-point lead sa Team Triple G. Kene para 5 serbisyo Ismael. Tong to Jid. Side out. City 4 ang atong score kini serbisyo Jid Shakor para 8. Okay para 8. Atan to Jomar. Tuara. Gilambahan ni sound pangatan la. Nakabalik pang purma ang Team Toledo City. Tuara bikilat tira ni Atan. Sukamod si Jojo. 4 City bola diri sa Team Toledo City. Kini serbisyo Atan Lilo para 5. Lilo. Para out ball. 5 City na. Okay para 6. Tuara gikanta-kantahan na ni Atan Lilo. Fire in the hole! Di matabas-tabas ang spike ni Ismael. Di masagang kaibigan, bali bukog sa kontra. Out ball, Side City. Side out. City size sa nga to score kini serbisyo Jojo para 8. Ismael timbre tokmod ni Jid Shakor. Out ball. Side out mula sa Team Toledo City. Okay ni serbisyo Tongtong para Iguales City. Tuara gabaguros na ang tira sa Team Triple J. Mibaos ang Team Toledo City. Tuara girak-raka na ni Tongtong. Girak-raka ni Tongtong. Inside kayo guys. Good item. Iguales City na, Iguales City. Iguales City kini para labaw para overtake ang Team Toledo City. Ismael may pabutok, kuha pa ni Jomar. Tuara Jid Shakor may pusdak. Tokmo ni Jojo, sakturan ni Atan Lilo. Wala ginubaan na Ismael Puchokan. Hala kariha. Out ball. 8 City na, 8 City may overtake na ang Team Toledo City. Kini para 9 serbisyo Tongtong. Lobog ihatag to. Fire the hole. Basta matungo diri ni Ismael. Wana, bungkak ang tinapok. Noibe City na. Kini para Jis. Tongtong may purma. May pabuto. Ayay. Gangangan ang pak ni Jis. Sakto ras 1 hand. Side out. City Noibe. Bola sa Team Triple J.
O serbisyo de King of Backstab Jomar Uma. On the way para 8. Tuara. Sakita tiraha. Grabe, Sharon Conita. Score 8-9 na. Ay, tugbo ni Ismael. Woo! Side out. 8-9 ang atong score. 1 point lead of Team Toledo City kini para duhay labaw. Tuara gikab-kab ni Jojo. Gipikan niya. Wapa ka purmas Jojo. Wapa purmahan ni Tongtong. Astang ngilngigang Tongtong. Ngilngig pas babuing daot. Gis City Gis Sotso na ang atong score. Ala, tuara! Fire in the hole! Gip, muyukang pangatan. Atan again. Grabe nagpungasi ang bola sa team Toledo City. Tuarag, perti ng guba. Hibat ang purma sa team Triple J. Hibat. 11 para daog ng team Toledo City sa ato ang manigim. Okay, ni Purnawin na. Ay, daog. May daog. 3 ducks ang team Triple G.